Okay, good morning kanatong tanan mga kaigsuonan, mga kahilaan. Now, niya kita sa pagtuo na usab no sa pulong sa Dios. Now, atong pag tukion karon, atong i-discuss karon kining eschatology. Now, unsa man kaning eschatology? Eschatology mga igsuon meaning of eschatology is a study of future and final event. So, ang pagtuon kani sa umalabot nga mga event, no? Nga mahitabo, umalabot nga mahitabo nga diin nahipatig sa balaang kasulatan. So angay nato kini nga tun-an, angay nato kining mahibaw-an aron masayod kita og makapangandam kita sa umaabot nga mga panghitabo. Okay, di ta malangan, no? Na una nga event ang mahitabo kining sa 1 Thessalonians 4:13 to 18, no? Atong basahon, no? Para maklaro gyud. 1 Thessalonians, okay, 4:13 to 18. Okay, ato ni basahon aron maklaro na to. Aron ang matag usa ka nato, tiknot kita niini, no? Aron ato kining pagatun-an. Hibaw-an nato mahitungod ni ining eschatology. Nadula kini nagkalain-lain nga mga panghitabo sa umulabot. Dunay mga unom, kung ako masayot, mga unom gini, no? Ka-event ang mahitabo sa umalabot. Okay. Sa 1 Thessalonians 4 verse 13 paingon ta sa 18, no? Sa 13, apan dili kami buot mga igsuon nga dili ninyo mahibaluan ang mahitungod sa mga nangatulog na aron dili kamo managsubo bisan ingon sa uban nga walay paglaom. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. No? Kay kung ito kita nga si Jesus namatay og nabanhaw, ingon man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Jesus paggadad-on sa Dios uban kaniya. So, for this we say unto you by the word of the Lord, that which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. No? Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi nga nagpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita mag-una sa mga nangatulog. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. Kaya ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog, sa punuan sa mga manulunda, ug sa budyo nga sa Dios manaog gikan sa langit, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo nga banhap og una. Then kita nga mga buhi nga nagpabilin, pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. Ug ang ingon niini nga magakauban kita gihapon sa Ginoo. So, muna'y pirmero nga mahitabo, no? Rapture. Kita nga mga buhi, bisan pa nga kadtong nangamatay, banhawon to una, dayon kita nga mga buhi pa, pagalalinon kita, rapture, no? Pagalalinon kita ngadto sa panganod
aron pagsugat sa Ginoo. So mo na usa sa mga event nga mahitabo, no? Di na lang kay nato kuni kanon ang muhatag lang tagtag sa ka bersikulo. Actually daghan pa mo unta ang mga kuanan eh. Napo man kita mga bersikulo nga supported ani nga kuan rapture. Apan usa lang ni ka verse ang ato ang basahon, no? So human sa rapture, ang katong mga pinili sa Dios, i-rapture man to, pagalalinon man paingon sa itaas. Ang nahabilin diri sa kalibutan nga wala maapil sa rapture, mag-atubang sa gitawag kini og Great Tribulation. Mag-atubang sila sa dakong kasakit, kakulangan, kagutom. So yun ang mahitabo sa katong mga tao nga wala mahiapil sa rapture. Ano sa gitawag og Great Tribulation. Nung mabasa sa blato kini, sa pinadayag 13. Pinadayag 13, 2:5. Pinadayag 13, Revelation 13. Revelation 13, verse 2 to 5. Ngayon ini, ug ang mananap nga mapintas nga akong hingkit-an sama sa usa ka leopardo, ug ang iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka uso, ug ang iyang baba ingon sa baba sa leon, ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom, ug sa iyang trono og dakong pagbulutan. So kani figure of speech ni, no? Dayon sa 3. And I saw one of his head as it were wounded to death, and his deadly one was held, and all the world wondered after the rest. Nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon sa nasamaran nga ikamatay, ug ang iyang samad nga gikamatay naayo na, ug ang tibuok nga yuta nanghibulong nga nagsunod sa mananap nga mapintas. Ako lang ipatin-aw na ipaklaro nga kanini nga atong gibasa sa Revelation is vision ni siya ginipanan-awon, no? Figure of speech. Okay. Sa 4, nag-ingon dire sa verse 4, kapingon ta sa 5, no? Ug gisimba nila ang dragon kay ang iyang pagbulot-an gihatag man niya sa mananap nga mapintas, ug gisimba nila ang mananap nga mapintas nga nagaingon, kinsa ang makasama sa mananap nga mapintas, ug kinsa ang arang makigubat kaniya. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue. So muna ni siya, no? Atagan niya og ba nga mga nagasulti sa mga butang nga dagko, o sa pagpasipala, ug gihatagan siya sa pagbulot-an sa pagbuhat sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Doon na siya power, no? Sa pagpasipala, power of kining great things and blasphemies, and power was given unto him. So doon na siya gahom sa pagpasipala. Kinsa may mapasipalaan ini ang kadtong mga tao nga nabili ni ining kalibutan nga wala maapil sa rapture. So sana, no? Primero sa atong eschatology, primero rapture dayon ang mabilin nga wala maapil sa rapture, mag-atubang og Great Tribulation. Sumuna mag-atubang na og hantod pag ikatulo nga event ani, mga igsoon. That is the second coming of Christ. Mabalik na ang atong Ginoong Jesucristo. Human sa ang tribulation. Mabalik na ang atong Ginoong Jesucristo. Anhin ang naog na siya dire. Ug
atong basahon sa Mateo. Sa iyang pagkanaog Mateo 24:25, 24:29 pa ingon sa 30 no duha lang ka verse no. 24 29 pa ingon sa 30. Okay. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the star shall fall from heaven. No, mga hagbong ang kuan kaning mga bito gikan sa langit, and the powers of the heaven shall be shaken. Mutay-og, no? Powers of heaven. No, ug gilayon sa human ang mga kagul-anan ni adtong mga adlaw. Ang adlaw magangit-ngit ug ang bulan dili na maghatag sa iyang kahayag, ug ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan sa mga langit mga uyog. Grabe ang event kay inibalik sa atong Ginoong Kristo. Uyog, mga uyog tanan, ngit-ngit ang adlaw. Dayon, sige yung dito, the star shall fall from heaven. Ang mga bituon mga hagbong gikan sa langit. Okay. So, sa 30 ka, ug unya magapakita ang ilhanan sa anak sa tao sa langit, ug unya managbakaw ang tanang mga banay sa yuta, ug makita nila nga muanhi ang anak sa tao sa ibabaw sa mga panganod sa langit nga adunay gahom sa dakong himaya. So muna na ang mahitabo sa pagbalik sa ato ang Ginoong Kristo. Humani ana, moabot na dayon ang kining gitawag og Armageddon. Unsa kining Armageddon? Matod pa sa pinadayag Revelation 16:16, Revelation 16:16, Revelation 16:16 nagaingon din mga igso, no? And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon, ug sila gipanagtigom nila sa usa ka dapit na sa Hebrehanon ginganlan og Armageddon. No? So, yun ana, no? Ang mahitabo. Adunay Armageddon. So unsa man kining mga Armageddon? Kining nagasumpaki sa bakak ug sa kamatuoran. Panag-away sa matarong ug sa dautan. That is Armageddon. Mga igsoon. So ingon ni ana. After Armageddon, moabot na usab ang millennium. Revelation 20:1-6. No? Revelation 20:1-6. Okay, tara dere. Isa na to. And I saw an angel come down from heaven having the key of the sorcerer's pit and a great chain in his hands. Ug nakita ko nga ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga mayawi sa kahiladman nga dili matugkad ug usa ka dako nga talikala sa iyang kamot. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Ug gidakop niya ang mga dragon kadtong daan nga bitin nga mao ang Yawa og Satanas,
ug gigapos niya sulod sa 1,000 ka tuig. Mao ni millennium. Yang gidakop ang mga daotan, ang yawa, itong mga serpent din sa tres, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nation no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be lost a little season. Iyang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad, ug iyang gitabunan kini ug gipatikan kini sa ibabaw niya aron dili na makapasalaag sa mga katawhan hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig. Ug sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. So iya hatong bilanggo, iyang gipriso, pero man sa 1,000 ka tuig, iya na usab nga pagabuhian aron disi sa kuan na po na, no, iyang buhian aron sa pagsulay sa mga katawhan na po. And which had not worshipped the beast, neither his image, neither they received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. No, nakita ko ang mga trono, sila nagalingkod niini ug gihatag kanila ang paghukom. Ug nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Hesus, ug tungod sa pulong sa Dios, ug ang tanan nga wala magasimba sa mananap nga mapintas. No? So, doon na kuan. Wala magsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan, ug wala nakadawat og patik sa ilang mga agtang ug sa mga kamot, ug sila nangabuhi ug nagahari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Mao ni nahipatik no sa man sa millennium, maabot na sab ang judgment in stage, no? Great White Throne. No? Great White Throne sa Revelation 20, versikulo 11. Ito sa 11. Gaingon na po din eh. Sa 11, ug nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi, ug ang nagalingkod niini nga gikan sa iyang naong na nagpangalagyo ang yuta ug ang langit, ug walay hingkit-an nga dapit alang kaniya. So ingon na, no? Doon na usay maputi nga trono, dakong trono nga maputi. So mao na ang usa sa mga event. Paingon ni sa 15, apan ato na lang kining sa 12 ta. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. No? So doon na siya paghukom sumala sa atong mga binuhatan. Kung wala ta masulat sa libro sa kinabuhi, wala kita chance na maluwas pa kita. Wala man masulat ang atong ngalan dito sa libro sa kinabuhi. According to their works, sumala sa ato ang mga buhat. So ingon niya na lang mga kaigsunan, no? So nindot kayo ang ato ang kuan at ato ang gitun-an karon, gidiscuss karon niini nga kabuntagon tungod kay kinahanglan gud kini nga aduna kitay kasayuran sa umalaabot nga panghitabo. Kay hinumdumi
nga sa Tito 2:13 nagaingon na didto si Apostol Paul ngadto sa iyang sulat ni Tito, kay kita nagapaabot sa mahimayaong pag-abot sa atong dakong Dios ug Manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So kinahanglan nga kanunay gihapon kita magpaabot uban sa pagpailog. Kay kung magapaabot kita nga walay pailog, mahipangdol kita og mao na hinuon kanay hinungdan sa atong kalaglagan. Maayong buntag kanatong tanan. Og manghinaot ko nga aduna na pud kitay nakuha nga mga pagtulon-an dinhi nga kabuntagon og God bless kanatong tanan.